y estamos bien. Nos perdimos de mucho ya de Fire Emblem Houses y no es la idea dejarlo ahí botado. Perdón que suene tanto. Que tuve que subirle un poco el volumen al micrófono porque la otra vez verifiqué que en comparación con Nier Automata pues se empezaba a escuchar un poquito bajo. Bueno, me escuchaba bajo de hecho. En fin. Ah, ya estábamos en el último día del mes. Mira. O sea, ya es cosa de ordenarse ya. Veamos, ¿qué me falta? Félix ya no se utiliza mucho con ninguna cuestión de pareja, así que lo dejamos solo. Pero no me acuerdo cuánto valían estas cosas. Ah, valían 1000. Soldados de Cyrus. A ver. Al atacar, aturde al enemigo impidiéndole mover al siguiente turno. Busca el rival y lo desplaza una casa. Desorientación. Infantería del reino. Al atacar, mueve a rivales adyacentes a la casilla opuesta de la unidad. Esto como que lo jala, ¿no? Ataque con lanza que afecta a varias casillas cercanas. Esto yo creo la lanzada. We'll do our best. Y eso más que todo, porque no hay mucho que se puede hacer. Ah, sí, el reforzar. Porque algunos quedaron acostados, como el de Dudu. Sí. Y no cuesta tanto, así que cuestión de puro conseguir lo mejor. A ver, a Violet. Se estaba mejorando la espada. Annie Foranet, bienvenida. O bienvenido. En cualquier caso. A ver. Sí, creo que estaba bien con el arco y la espada, de hecho. No le estaba enseñando mucho en la lanza. En cuanto a Dimitri, sí, le mantenía con la lanza. Sí, no hay mucho que hacer, de hecho. Ah, vender. Lo que no sé si es que hay algo que tenía que vender acá. No, parece que no. No. No eres. Ya, el bazar es otro tema. Vamos a la misión nomás. Emboscada en Macdred. Ya, si me habrá faltado algo, pues lo corrijo después. Motín en la niebla. I have to say, it's a real honor to accompany such a brave and distinguished knight. None other than Catherine, wielder of Thunderbrand. You mean you don't know? My weapon is called Thunderbrand. It's one of the hero's relics. A long, long time ago, the goddess bestowed divine weapons upon 10 heroes, which were passed down to their descendants. It's an honor to wield, but I'm afraid there won't be any chance for that today. Our mission is to help clean up the aftermath, not to fight. Why would Lenato incite such a reckless rebellion? Tú mismo deberías preguntarte eso, Ash. Lo conocías muy bien, ¿no? You should know more about that than any of us, Ash. Well, I don't. Lenato never mentioned anything of the like to me. He probably didn't want you getting caught up in his own personal vendetta. ¿Venganza? How much do you know about the tragedy of Dusker, Professor? Oh. It's when the king of the Holy Kingdom of Fargus was murdered by the people of Dusker. Chut. It happened about... It's okay, Catherine. Please, go on. Right. Well, Lord Lenato's son, Kristoff, was accused of being involved in that whole awful affair. He was executed by the church. El hijo de Lord Leonato fue ejecutado por la iglesia por esa misma guerra.
Speaking from the Church's perspective, we simply passed judgment according to our doctrine in place of the kingdom, which was in complete chaos. Whatever the truth behind that incident may be, Lord Lonato has harbored resentment toward the Church ever since. No me sorprendería. Well, to be more specific, his grudge isn't only against the Church. It's also against the one who turned Kristoff over to them. La persona que entregó a Kristoff. Report! The enemy is approaching. They can't be avoided. Their numbers are far greater than we predicted. They used the fog to slip past the Knight's perimeter. It looks like our mission just changed, Professor. Everyone, prepare for battle! Ya. Pero hay que tomar en cuenta de la persona que entregó a Kristoff. Eso sí. No se sabe quién es. Que ha provocado esta pequeña rencilla y el resentimiento de Lonato hacia la iglesia. Se me había olvidado preguntar si si podría haber contratado a alguien en particular. A ver. No sé si tengo otro barco. Otro arco de acero. Sí. En caso de que se gaste este. Autopilot. Sí, ya tienen otra espada de hierro. No manejo autopilot. No, espérate. De hecho, voy a reemplazar la de hierro por la de acero. Pega más, aunque tenga menos probabilidad, pero igual ayuda. Buenas, Pal. Buena, Ilia, ¿cómo estamos? A ver. A Sylvain no me acuerdo si la tenía en la competencia de hacha. Sí. Ay, está en el luchador ahora. El tema es cómo mejorarle la razón. Bueno, la razón es otro tema. A Ash, en su caso. Ah, sí, de verdad que lo estoy enseñando a la lanza. A Bridget, lanza y espada, sí. Esa está bien. A Ned, esa hacha y arco. ¿Hacha y arco? No, es que lo está enseñando magia, de hecho. Hacha y magia. Bueno, ya me fijaré después. El tema es que no quiero que Catherine se meta tanto en las peleas, porque si no, creo que no gano un cierto bonus, no me acuerdo muy bien. Reconozco el mapa, pero está todo niebla. No me gustan los mapas de niebla de guerra. Ya, vamos a reposicionar. Está en modo difícil permadeath. Ya quisiera, Silvia, pero no. Está en modo normal, de hecho. Pero modo clásico, eso sí. Lo dejé tal como estaba. Si se me nota que me falta un espacio es porque no fui a contratar a nadie. Se me había olvidado ese detalle. Así que voy a dejar a la neta ahí. Ah, el apoyo. Perdón, el mapa, el comercio. Sabía que algo se me había olvidado. Y estoy seguro que ahora se debe usar. La antorcha. Is that the one? Thanks a bunch. Baile, sí, también debería llevar Is that the one? Thanks a bunch. Y yo creo que San Anet va a llevar a antorcha. Is that the one? Thanks a bunch. Come back. Ya, ahí estamos. Ah, pues casi pongo abandono. With this fog, it's impossible to tell where the enemy might be, or how many of them there are. The enemy could be trying to surround us, but they shouldn't have enough soldiers to form a tight circle.
Take down anyone who breaks through the fog, and let's push through! Shouting from within the fog. It seems the knights are already battling. Proceed with caution. Wait for them to enter your field of view. Visibilidad Here reducida. goes. Tenía que ser. Pucha, no está dando mucha visión que digamos. I'll go. A ver, I'll give it my all. ¿a quién más le di? Ah, Stay vale. focused. Aquí hay otro. Ok. 8, 8, 8, 9, 8. Here we go. Ay, se me olvidó equiparle con otra espada de Elite. Ready. A ver, ¿veis que ¿Cuál va a ser la bifu de la rana? la waifu de la RAM? Vamos a ver. Vamos a pensarlo bien. Nunca se sabe cuál podría ser. What should I do? A ver, ya está con H con puñetazos, así que creo que voy a dejarlo junto a Dimitri. Ahora voy a poner los guantes como va a tener evasión. I'm on it. No creo que alcanza ese lado. No alcanza. Es celeridad. Ya vamos a apoyar a los demás. Vamos a hacer una formación tortuga en lo que se despega la niebla de guerra. Lord Lenato doesn't deserve such sadness and anger. Now it's your turn to suffer. Why, Lenato? Why did you drag so many others into this? You think we're just gonna do nothing while you try to kill our lord? Too slow. Ahí estamos. Buenas, saber cómo estamos. No finalizó. Recién estamos comenzando. Thanks. Oportunista. Ya que visión no tengo. En vez de atacar con baile. Ah, pero ya está luz. Voy a dejar así. Ay, maldita sea, Peli, te quedaste corta como siempre. Mierda. A ver, con táctica irá con... Defenseless, are we? ¡Ah, mierda! Muy crítico, nice. Es que dice porque se pegó unos minutos. ¿Me pegó unos minutos? ¿Qué se pegó unos minutos? ¡Maldita! ¡Sabe! Si sabes de alguien que era una oferta de Movistar para fibra óptica en Santiago, avíseme. Me dieron libertad de vender allá. Ah, muy bien, maravilloso. Voy a hacer la publicidad entonces. Con canción y todo. ¿Sabes qué? Oye, como te estás quedando corto, Félix, ¿cuál vas a hacer tú mi reconocimiento?
A la constitución. A la constitución. ¿Este llega? No, no llega. Este tampoco llega. ¿Este qué tiene? Mi asma. No tiene ni distancia, así que... No sé, de hecho, no se va a mover, ¿en serio? Bueno. Un peligro menos, yo creo. Casi lo malgasto. Eso me recuerda, déjate promociono en Twitter. No, tranquilo, ya publiqué en Twitter. Bueno, fue solo un ataque. Ahora sí voy a utilizar una fuerza más enemigos todavía. Y estoy con arco, ¿ves? Bueno, al menos no estoy en el rango de sus ataques. Que si va a atacar. ¿Por qué, ver si tú también te quedas corta? A ver, táctica. No, hasta con magia de luz. Ni técnica ni oportunista. Bueno. Félix sigue estando roto todavía. ¿Se había pegado? ¿En serio? ¿Será mi conexión? No, no está pasando nada malo. A ver, si uso 8 de mano acá, estoy de... no me conviene. El tema es que también, si ataco de acá, estoy de desventaja. Así que... A ver. Aquí estoy desprotegido, pues... Ah, no, pues solamente me pega... Ya, voy a atacar. Hacha contra hacha. Sí. Táctica, celeridad. ¿Podemos hacer celeridad? Sí, vamos a hacer celeridad. No, solo por una vez. Está bien. Ah, puede ponerse delante ya. Dale, creo que estamos bien, de hecho. Bien, doble ataque. ¡Qué buen reposte! Oh, Jesus. Too slow. Oh, yo decía fallo. Ah, pero tenía 4 ataques. Yo decía, ¿en serio falló con Catherine? No, y tiene 4 ataques la tipa. Relleno no va a hacer mucho. Ya, 2 ataques normales entonces. A este yo creo que debería atacarlo con un arco, sí. I won't let you anywhere near Lord Lanato. Hijo de puta, falló. Ah, ya. Hay un espadachín ahí como para tenerlo en cuenta. Mercy, puedes alcanzarlo con la técnica, con los oportunistas. ¡No le puedes hacer mucho!
A ver, potencial Hiedra, fuerza. So ¿Para happy. algo? Por favor, haz algo. No, curar no. Técnica. Ah, con arco de acero, el que menos probable. Que no tengo crítico. Bueno, ya vamos a intentarlo. Bueno. Jabalina. O mando a límite mejor. No, mando este. H de mano. Ah, pero el otro está con. Ah, pero está con lanza. Ah, no sé. 8, 8 y 9. Lo otro sería tanquear. Es mi idea si saltan los diálogos ahora. Déjame ver. Ustedes. Emitir acciones. Muestra las acciones de todas las unidades. No. Cuadrícula, no. Velocidad de cámara, todo normal. Tamaño minimapa S. Ruido. Cámara fija. No. Es raro. Yo no siento que no hay muchos diálogos la última vez. Ay, Dios mío. Feliz, te quedas muy corto. Simplemente. Golpe rotundo. Aumenta la precisión. A ver si me doy con puñetazo. Esto es mucho más probable. Ya. Ahora sí disipa el mapa, ahora sí. La buena Catherine. It's you. Thunderstrike Cassandra. It was your wretched zealotry that killed my son! Ah, ella era. The only name I answer to is Catherine. Prepare to taste the blade of one who serves the goddess. Now you face a knight of Theros! Ella, ¿por qué Fog tiene is las dos? cleared. There's nothing left to hide you or the filthy central church from the judgment of the goddess. Se nota que están resentidos. Ay, mira, aquí hay un que está ahí escondido y no se mueve para nada. A ver, este... Uy, ¿este qué tiene? Arco de hierro. Esto no lo alcanza, pero este sí. Tiene mucho alcance, qué bola. Ah, por esto, aumenta el alcance de los cercos. Esto de puta. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a tanquear. Si se puede, ataqueamos los dos. Ah, ya. Ahí cambia el objetivo a la de Bridgie. El tema es que... está como... Ah, mira. Easy. Ah, pero no lo pesco. Empezaron a moverse. Qué raro, no sale el Lord Lenato, please don't die. I am sorry. But did you really think you would get away with this? A ver. Qué raro que no aparezcan diálogos normales.
¿Ahora sí de poner una actualización del juego? ¿O es porque me estaría apurando mucho? Sí, no sale ni diálogo ni nada. ¡Oh, falló! Bueno. Let's see you dodge this. ¿Sí? Qué raro que pase esto. Ni siquiera hay diálogo o algo. Va, me dice. Voy a aprovechar de ir al convoy mejor. Voy a sacarle una espada más a Félix. Ah, ya, no queda más. Voy a quedar un poco más adelante. ¡Llegó el bigote! ¡Al bebésimo! Thank you. Anime Sash. Bueno, así ya lo vi. Hay que ir con cautela, nunca se sabe cuándo nos puede sorprender. Aumentar la defensa. Mercy, necesito que cures al profe. Well done. Félix, vaya para adelante. Ah, cuidado. Lance. Si ataco. Este de... Ah, pero este va directo hacia él. A menos que... No, se me cambia el objetivo. Por ahora Tutu tiene el agro. No hay opciones de magia, ¿cierto? No. Peligroso. Voy a dejarlo ahí. Richie ya... No, todavía no ha subido. Voy a seguir entrenando a Ash, de hecho. Y Dimitri... De hecho, Dimitri podría subir. Voy a ponerlo aquí al frente y con... espada de hierro. Sí. Bueno, explodió, se delatea a cualquiera. Saw that coming. Buenísima, Dimitri. Ahora sí podemos seguir avanzando. Quedan estos. No quedan muchos, de hecho. La verdad es que pensé que sería un poco más complicado, pero lo vi. Y más adelante, Dudu puede tanquear. Sí, de hecho podría tanquear. Y ahí con los golpes por último. Ahí para que tenga un poco más de afinidad. No va a ganar experiencia extra porque no va a estar el profe ahí. Punto, pero al menos van a estar pegaditos.
Celeridad. Sí, voy a utilizarlo o no. Ah, mierda, desconcierto. No hay daño, pero sí me afectó. Eso evita que haga obstrucción. No, me quitaste el objetivo, Catherine, maldita sea. Esa era experiencia para mis alumnos. Bueno, veamos. ¿Dónde está Maxime? Acá está. ¿Podrás hacer algo con el arco de cero? Oportunista no hace daño, no hace tanto. Arco de hierro, sí, por lo menos esto sí. Esto es para seguir entrenándole en el arco. ¡Ani! La puedes atacar con... ¡Uy, maldita sea! Queda corta. No quiero usar magia, pero no lo mata. Y además que queda de desventaja porque está... Contenida en esos dos. Ah, no, por lo menos Lord Donato no se puede. Ah, pero Ash puede ser algo. Usa la lanza. Ah, pero lo mata. Ah, pero puedo usar el arco, ¿no? Pero también lo mata. Maldita sea. Es que todo lo mata, ¿no? A ver. Golpe rotundo. Y Dudu no puede moverse. Cierto. Espera. Táctica de concierto también lo mata. ¿Por qué sí? No salen diálogos al momento de subir de nivel. Eso no es porque diálogos automáticos. Semanalmente no. Funciones en línea no. No hay nada de eso. Rotación, eje horizontal. Qué raro. No sé qué pasó. Escucha que esto nos mata. Golpe rotundo, intervenir. Hasta lo dejo uno de vida. El tema es que no puedo. Técnica, oportunista. Ya, eso sí sirve. Así no lo mata y ya entreno un poco más al arco. Esto lo quito y esto lo pongo. Y ahí Annette puede hacer algo, ¿no? Sí, ahora sí. La verdad que me incomoda que no digan nada. Y ahora sí. Dudu, pues tanquear, supongo. Felix va a terminar eliminándolos, así que yo creo, a ver, sí, está, se tendría que comer los dos. Ah, ya. Igual se come el agro de los dos.
Voy a ponerlo con los controles profe, así gana por lo menos experiencia extra. Potencial para aumentar la afinidad. Y ya, como se esperaba. ¿No, en serio no sale ningún diálogo? Ni siquiera subiendo de nivel. Dedos, Dudu se los comió a todos. Puta madre. Este weón quedó a la corneta. Thank you. ¿Han hecho algo con la actualización de este juego? Ahí está el diálogo. Qué raro. Va, ¿qué dice? Ahí estaba el arma. Veamos, viendo cómo es Lonato, anda con caballería y lanza de hierro. Tiene más defensa y menos que resistencia. Debería intentar atacar con magia. Pero igual quiero que Ash pueda atacar también. Por lo menos para que saque el diálogo especial. Yo haberle puesto... No sé, tenemos una oportunidad. Stand down, Ash. I must destroy these evildoers by any means necessary. Please surrender, Lonato. Whatever your reasons for doing this, we can still talk it out. Rhea is an infidel who has deceived the people and desecrated the goddess. We have virtue and the goddess herself on our side. Even if all that's true, dragging the townsfolk into it like this isn't right. Enough. If that is how you feel, prepare yourself. I'm putting an end to this. Por Dios, hombre. Pesca lo que está diciendo este muchacho. Está diciendo que no debes involucrar al pueblo. Oh, se me rompió el arco. ¿Qué hago? Podría inhabilitarlo, de hecho, táctica. Un desconcierto. Sí, le va a I pegar. apologize, Your Highness. It is regrettable that we should cross swords like this. Lonato, I sympathize with your position. I really do. I have no wish to kill you, but I'm afraid you have left me no choice. Please, forgive me. Your Highness, I cannot stop here. For my child, and for the people of Fodlan. If you will not stand aside, Está cegado de then I ira have por el no lado. choice but to cut you down. Por concretar la venganza con su hijo. Time is now. Ahí sí lo podría matar, de hecho. A ver si le podemos sacar un poco de jugo a esto. Dani, sí, de hecho voy a sacarle un poco de jugo. Con viento. Sí. You have been deceived by that witch. I will show you the truth. Bueno, al menos para que suba de nivel. Hermano. Está durito, está durito.
Desde aquí ya no tengo otro punto de ataque que no sea al frente. Te lo voy a dejar a bailes entonces. That vile woman. Kristoff, forgive me. Lamentable para él. Como una mala decisión haciendo esto. Lonato, I never thought I'd see Lonato meet this fate. Well done, everyone. Let's gather our troops and go. Tus aliados no han sufrido muchas bajas, por lo que recibes una recompensa en la iglesia de Seis. Recibes libro secreto. Vamos, lo demandar al convoy. Ícono de la diosa también. Fase superada. Listo, ya pasamos el segundo mes. Sí, aquí Dugo lo ha hecho estupendo y su motivación subió al máximo. Nice, así aprenderá un poco más. Why did this happen? Lonato was always such a kind man. Everyone in the village was so nice to me, and I killed them. I killed them all. I had to. I know I had to. I know that, but still, what does that make me? Please, don't beat yourself up, Ash. We did what had to be done. I'm sorry. I shouldn't be bothering you. I'm going to check on the town. I hope my brother and sister are okay. That was my first time killing civilians too. Those who I'm sworn to protect. ¿Cómo responder a esto? El sacrificio no era necesario, pero es muy duro de tener que responder que las guerras son así de eso. Are you insane? Those weren't knights or soldiers, but fathers and sons. We shouldn't have killed them. We should have found another way. Sí, ¿con qué sacrificio? I'm sorry. It's not fair for me to blame you for the circumstance. I know that if we hadn't done what we did, even more civilian lives would have been lost. At least my mind understands that, but my heart... Professor, those in power, no matter the era, always claim they fight for a just cause, that they take life to protect it. But... is it truly okay to take any life you please? Oiga, esa no es ácido, nesta su arco y cabello largo. Just cause? ¿Qué estáis hablando, hombre? Este no es el LOLcito. Lord Hay un Lonato montón de didn't que se take up llaman arms Ash. out of a lust for power. He simply believed his cause to be just. Who's to say it wasn't? Maybe we didn't have to cut him down like that. Maybe we could have reached a mutual understanding, found a path of peace. I have to believe that. Perhaps the notion sounds laughable to you. Mere lip service to naive ideals. But I can't believe otherwise. Sorry to intrude, but this incident may be more serious than anticipated. ¿Ah, sí? I found this on Lord Lonato. It's a note that mentions a plan to assassinate Lady Rhea. We can't tell who sent it, so the source is suspect, but the content is too disturbing to ignore. We must report this to Lady Rhea right away. I hope that it's nothing. Espero también lo mismo. Por eso mismo I am considerar glad to see that you have returned safely. The goddess is gracious with her divine protection. Sí, But it was not only her divine protection that shielded you, was it? You are just as skilled as I had hoped. I am not so sure. I heard some of the students were hesitant about fighting militia. Bueno, ¿cómo crees que reaccione si están peleando contra aldeanos que de por sí ya han convivido desde hace tiempo?
However, we must punish any sinner who may inflict harm upon believers, even if those sinners are civilians. I pray the students learned a valuable lesson about the fate that awaits all who are foolish enough to point their blades towards the heavens. Our real concern is what Catherine reported. The secret message that was in Lord Lonato's possession. It contained a deplorable plot to target the Archbishop on the day of the goddess's rite of rebirth. The plan seems unrealistic at best, but a threat is a threat. We must maintain constant vigilance. To that end, I would like for you and your students to help with security on the day of the ritual. Para reforzar la seguridad durante el acto. That is most reassuring. The rite of rebirth is of paramount importance. It is when the Church of Seros and its believers unite to pray for the return of the goddess. The Archbishop and I will be confined to the Goddess Tower once the ritual begins. Of course, the knights will be on high alert as well. But there aren't enough of them to keep watch on every corner of the monastery. It is far from ideal to be forced to mobilize students, but the gravity of this situation requires that we all bend to avoid breaking. While there is no need to fear for my safety, we cannot turn a blind eye to those who would blaspheme so heinously. With any luck, this will all be for naught. Still, be on your guard. Esto no se tomó como una victoria, pues simplemente otra guerra más. Pero hay que habrá que mantenerse acuerdo. Oh. De nuevo. Part 1. White clouds. Blue sea moon. Luna de los mares. The goddess's rite of rebirth. La ceremonia del renacer. As the sun grows stronger and the nights grow ever shorter, the blue sea star returns to the sky once more. Believed to be the goddess's home, her followers look to the star and commence celebrations of her rebirth. On the grounds of Garreg Mach Monastery, a grand ceremony is held in honor of this much-anticipated event. Every true follower of the Church of Seros is sure to be in attendance. Qué bonito, vamos a tener un festival. ¿Tan pronto? No me acordaba que era tan pronto. Creo. Hay que aprovechar la pesca para poder obtener esos puntos conmemorativos. Digo, esos puntos de... esos puntos para convivir con los alumnos. La iglesia de Serio está abonado 3.000 de oro para financiar las actividades de este mes. Hoy. Es el cumpleaños de Caspar. ¿Sí? Miércoles 2. A Dimitri le gustaría hablar contigo. Sí, ¿por qué no? Perfect timing, Professor. If you don't mind, I have a favor I'd like to ask of you. ¿Qué pasa? It's in regard to sword training. Not for myself, but to be honest, I've been teaching swordsmanship to the orphans at the monastery for a while now. Ya hace ya un tiempo que estoy entrenando a los huérfanos del monasterio. Eso no lo esperaba. I must agree. Frankly, I'm not great with children. Some of them saw me sparring with the knights one day. They started pestering me to teach them. They were so earnest, I couldn't help but oblige. There's much I wish to show them, but due to my own studies and training, I'm afraid my time is rather limited. Which brings me to my favor. Your swordsmanship is unmatched. I hate to ask this of you, but would you consider lending me a hand? Obviamente, pues, Thank you, truly. I am in your debt, and I always repay my debts, I'll have you know. All of these children lost their families and homes to war or illness. This may sound a bit arrogant, but I feel it's my responsibility to help them. No es solo I lost my parents without warning, too. In that way, we're the same. In Dusker, I lost my father, stepmother, and closest friends.
I didn't have many allies at the castle after that. In truth, I had only to do for companionship. I once had people I could confide in. Family, friends, instructors, even the royal soldiers. But they were all taken away from me 4 years ago. But there were those outside the castle walls I was close to, such as Rodrigue. Rodrigue? ¿Yo sé quién es? Pardon my rudeness. I meant Lord Rodrigue. He is my father's old companion, and the father of Felix. Oh. On the occasions he would visit the capital, he'd take me out hunting or on long horse rides. While Dudu is like a brother to me, Rodrigue is more like a second father. It might sound ridiculous, but he's the kind of man I hope to become one day. Someone who helps others. Someone who can reach out and save a lost soul. Oh, please, accept my apologies for boring you with my life story. In any case, don't forget your promise, Professor. I'm counting on you. No te preocupes. De todas formas, se nota que quiere mejorar y quiere asegurar un futuro para todos los que le rodean. Ahora es sábado. So, our task for this moon is to patrol and guard the monastery, to help put a stop to that assassination plot. Exacto. The knights will certainly have their hands full protecting Lady Rhea, and perhaps our enemy is counting on that. Quizás el enemigo cuente con ello. Lo más seguro es que sí. Please, elaborate. Why would Lord Lonato be carrying around a secret note with an assassination plot written on it? Isn't it possible he hoped to monopolize everyone's attention with this alleged plot in order to distract from his true aim? Maybe they're after the treasure vault. There's also lots of valuable stuff in the library and Professor Hanneman's quarters. True. The monastery undoubtedly houses many weapons that rival even the hero's relics. Whatever their aim, we can't allow any harm to come to the ladies of the monastery. I mean, what would I do with my spare time? You mean to say we should search the monastery, try to find what the enemy is truly after? Yes. And we should be prepared to fight them as well, should it come to that. I wouldn't mind getting in some training, just in case. A secret meeting, Professor? Oh, we haven't been introduced. I am Shamir. Shamir is one of the Knights of Seros. Shamir. And this young man here is... I work for Lady Rhea, and I'm Shamir's apprentice. Oh, the name's Cyril. Yep, she's teaching me about the bow and the sword and all kinds of stuff. I've got to protect Lady Rhea, so that's why I've got to learn all I can from Shamir. Cyril adores Rhea. That aside, if you need anything, ask. Muy bien. Ahora sí que tenemos una gótica culona en nuestro bando. Mucho mejor que eso. No hay nada mejor que eso, supongo yo. Veamos. Ahora nos toca la exploración en sí. El examen de aptitud, pues... ¿Cómo vamos con todo esto? Recién empezamos, eso sí. Tengo que enseñarle al profesor igual las artes mágicas. Y esto, el mercenario, 67% y ladrón. No me convence. En cuanto a Tudu, pues el luchador está recién empezando. Myrmidon, no, de lo demás, no. En cuanto a Félix, bueno, voy a optar a ser un luchador, pero es por el uso del arco. Y el uso de la razón también. A ver, ¿cuánto está? Ah, verdad que lo estaba enseñando en la razón. A ver, Myrmidon está. Necesito sello Nobel. Ya. Pues habrá que conseguirlo. Luego lo vamos a conseguir. En cuanto a Ned, el tema es... ¿Cuánto va a cambiar de fuerza? No cambia mucho, que digamos. La resistencia va a bajar un punto, la fuerza aumenta un punto.
La magia lo mantiene. El tema es que después no va a poder utilizar magia. Bueno, vamos a ver con el tiempo. Mientras tanto, vamos a la exploración. A hero's relic. However, could I know something? Still, it is heavy on my mind. The stone within the sword. A glow of red. Oh, it is nothing. Algo me dice que sabes si no quieres contar. Diario. Ah, antes para cambiar el espectro. Pero no he comprado el DLC, así que no me sirve. Té con almendras. Huh? Mercader Things we can't obtain here are likely obtainable by way of the underground. Are you... Shamir. You spend too much time roaming the monastery. If you're looking for something, try less aimless wandering. Do you even know who the enemy is? You can't know why without knowing who. It's none of my business anyway. I'm just here to take care of enemies who get too close. A ver, tocado delicado, tocado blanco. Bello objeto que no distinguir. Que no disgustará a nadie. No sé de qué sería. Ah, sí. Vamos a la plaza de armas. Aquí sí hay un montón de cosas. Réplica de filo del trueno. Debe ser de alguien que le encante entrenarse con la espada. Debe ser de Félix, ¿no? Alguien que se haya graduado. Medalla de la Academia Oficiales de Carros Mark. Ese parece que... No sé si es de Catherine. No sé, la verdad. Sending an assassin to the monastery, Hopefully it's someone worth crossing blades with. It seems we're cut from the same cloth. A ver, réplica de filo del trueno. I know nothing about it. No, no era suyo. ¿Quién se había graduado de Carros Mark? You're skilled. Why won't you battle me? Formación. Este me enseña... no mucho que digamos. Espada, puñetazo, jinete... No hay mucho. Hay torneos de espada de novatos. No verdad que estaban estas cosas, pero... todavía no están disponibles. Dijo que hoy había y no me está dejando. O sea, ¿cómo? Si yo fuera un asesino, ¿cómo sería mi plan para matar a Lady Rhea? Sin saber las localizaciones de todo el monasterio. I bet the enemy is using this assassination nonsense just to sneak in and raid the pantry. What do you think, Professor? Vamos a decirle que sí. Oh, I'm right, all right. My animal instinct is telling me that the enemy is after our best meats. Claro. Good to see you, Professor. Did you need something from me? I was just on my way to train, so I'm pretty busy. Claro, Rafael. El asesino está buscando la comida. Por supuesto. Professor. Dorothea. Is it true you got caught in the fighting? I'm so thankful you made it out alive. I don't know what we would do if we lost you. Oh, nos echó de menos. I do find you very interesting, Professor. I'm just not sure if it's enough to change classes. Let me think about it a bit more. Aún falta. Is it... A ver, espérate. Voy a ver si el objeto perdido funciona con ella. I'm sorry, but... No, ese no es suyo y menos la medalla de graduación porque este no se ha graduado todavía. Edelgard, ¿qué pasó? Oh, have you been tasked with guarding the monastery as well? Such a stir over a single letter. But I suppose the Archbishop's safety is too important to risk. No me lo digas. Hay que llegar.
Bolsita de té, seguramente sea alguien muy aficionado a las infusiones. ¿A quién le gusta mucho el tecito caliente? ¿Será Ilian? ¿Será Conejo? ¿Será Mishu? ¿Será Black? ¿O la pandita? ¿A quién le podría gustar mucho el té? The monks declined my offer of assistance. They said that no one from Dusker is to be trusted, especially now. Puta la wea. ¿En serio te rechazaron solamente por ser un duscuriano? Given the circumstances, I cannot fault them. A ver, medalla de graduación. That is not. No, no es suyo. Tocado delicado. That is not. No. Réplica de filo del canon, mucho menos. Ah, ya sé quién podría ser. Ya me acabo de acordar de quién podría ser. Porque sé de alguien que está muy enterado de las acciones de Catherine, de hecho. Era un aficionado. Quería aprender de eso. There's been talk of an attempt on Rhea's life. We've been ordered to help the Knights patrol. Could that possibly mean that Rhea isn't beloved by everyone the world over? Bueno, no sé. Todo depende del pasado de Rhea. I don't know who's to blame for all this commotion, but it's frankly a huge inconvenience. With everyone stuck on guard duty, our study and training time has been drastically reduced. Yes? I'm actually very busy right now. If you're here to ask a favor, please ask someone else. It seems there were forces opposing the church, beyond Lord Lonato. I never thought such forces could exist in this world. I suppose that may be true. Tocado delicado será de ella. What's this? Oh no, that's not mine. No, no es. What's Y graduación tampoco. I don't... A ver. Mirando sus armas, amante de las flores, equitación. Debo tratar de por lo menos traer a Justicia a la próxima misión. De una u otra forma. Pluma de búho, eso es un regalo para todos. Funcionaría. I was thinking, have you heard of the War of the Eagle and Lion? Even the Church of the Church in the 400. Bueno, eso ya da lo mismo. Eso es de la historia de los águilas y los leones. Parece que tuvieron rivalidades al final. Las rivales mucho antes, de hecho. Ya, aquí ya. Los aposentos de Ash. No está Ash. No está. Plantas del invernadero. Documento de información detallada de las especies de plantas. Ok. ¿No me ayuda? Me sirve. De nuevo, aquí no hay nada. Igual revisar las habitaciones puede que encuentre cosas. Ignatz, Rafael. No hay nada por el momento. Hi. Hello. Oh, hay que dejar al suelos irresistibles. Debido al desorden, esta debe ser del Linhard, ¿no? Sí, es del Linhard. Siempre deja todo desordenado. Se le dedica más al estudio que a estar ordenando su entorno. De Petra. De todos los días. No hay nadie. Bernie. Hi. Right now is, well, right now is okay, I guess. If you, want to chat. A little. Hey, I get hungry sometimes. Like anyone else. Oh. What? Eating at night is bad for you? There's no way that's true. Wait, really? No sé, dime tú, ¿te duele la guata después de haber despertado? Sorry, I'm trying. A ver... No, no es suyo.
Medalla de graduación, esta no creo que se haya graduado. No, hasta el momento no. Aquí tampoco. No lo sé, no lo sé. Esto se va a tardar un buen rato. Lores anda por aquí. ¿Dónde está Lores? Ahí están. The goddess's rite of rebirth is the most significant ritual for the Church of Seros. Could it be that someone has spread these rumors of an assassination plot merely with the intention to hinder the celebration? Veamos. ¿Será de Lores este tocado delicado? I don't recall misplacing anything. You will have to excuse me, I am quite busy. Bueno, reclutar se puede. It would seem that your reputation is on the rise. Even Lady Rhea has taken a liking to you. It's a shame I am not in your class, but I suppose I am content with my current arrangement. Bueno. Okay. Entonces. Cangrejo. Hoy todo el mundo atrapa peces enormes. Escuché un búho. Fe, como en todo live stream tiene que aparecer Fe. El Fe mamadísimo. Professor, I hope you're well. As for me, I had a date with a splendid specimen of a knight. But now he's suddenly not in the mood to see me again. I blame all these rumors of a deathly figure showing up in town. Such an uproar must have, beyond reason, drawn his attention away from me. Me pregunto por qué será. Ya lo voy a gastar. Listo. I still have much to learn. Lo voy a usar solamente porque necesito curar. Okay. El tema es que no puedo ir a los Myrmidon, eso es malo. Maybe. Vamos a ver el invernadero. Subida de nivel docente, nice. Empezamos. Entreguemos las semillas, a ver qué podemos. Flores amarillas, yo creo. Y tubérculos para hacer papas. Flor blanca. No, ya tenemos una de flor amarilla. Semillas frutales. Para hacer postres. Y con el podaje cuidadoso y todo eso. Aquí hay algo. Semillas frutales. Nada más. Bueno, nada mal, no, nada más. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Mercy bien ordenadita. Vamos a ver cómo hacer un buen té. Pero ella no es la fanática de los tés. Hi there. Hi there. Veamos. Aquí. La verdad es que esperaba algo más de Ingrid, pero parece que no hay nada de relevante. No hay nada como para que se destaque, a mi parecer. Mariana anda por ahí igual, de hecho. Parece que se la pasa más en la iglesia, en la capilla. No sé cómo quieren llamarle la iglesia, ¿no? Hilda también anda por ahí. No pasa mucho tiempo en su lugar. Edelgard. ¿Y ese florero qué se lo habrá dejado? Y por supuesto el de Hubert tiene que estar al lado suyo, por si algo le vaya a pasar. Aquí no hay nada. Nada. De hecho, al fondo dice algo. Y tampoco no hay nada. No sé qué, chiquillos. Vamos a estar visitando y revisitando habitaciones. Voy a hablar con Celine directa. Creo que encuentra algo más importante. Let's see. Excuse me, Professor? I just wanted to let you know that Lady Rhea is always real concerned with you. Please don't let her down, okay? I hope you're not just saying that. Oh, qué desconfiado este cabro chico. A ver,
objeto perdido. ¿Qué me dices del tocado delicado? I don't know who this belongs to, but... No, no es suyo. I don't... Y la medalla de graduación menos. Pasa con Lady Rea, pero de ahí los estudios... ahí nomás. Por eso el chico anda pasando por acá sirviendo de otra forma, supongo yo. Pero qué raro, no toma las clases tampoco. Supongo que el tiempo de la limpieza y la ayuda con la caballería no le ayudan tanto tampoco. Bueno, eso es un chico que se esfuerza demasiado. No, nadie quiere que se esfuercen más de la cuenta. Si no, estarían perdiendo un hombre más. Okay. ¿Quieres pescar? Vamos a pescar. No vamos a la lombriz, porque no tengo mucha caña. No tengo otro cebo. Eso no. Ya, esto sí. Oh, shit. Se me pasó. Lucio de Tutes. ¿Te gusta este llevar, no? Un poquito de pesca, un charrasco. No un churrasco, un charrasco. No puedo acariciarte, perrito. No, porque el DLC no me deja. Maldita sea. So... Greetings, Professor. Nothing to report. ¿Cómo que no hay nada que reportarte? Te van a mandar a Ascar dentro de un rato. The goddess's rite of rebirth is this month, right? The monastery gates will be thrown wide open on that day. I'll be working as a guide. I hope I get to guide some lovely ladies around. Bueno, tomando en cuenta que después ya a Ascar te van a mandar... Hay un montón de chicas que en una de esas te van a llamar la atención. Eso sí. El tema es, ¿lo van a llamar Gatekeeper o lo van a llamar de otra forma? Eso no tengo idea. Perfume usado. Este creo que... no sé si es de Hilda o es de... o es de... ¿cómo se llama? De Manuela. Welcome. De armas, pues... creo que estamos bien de armas. Bueno, de hecho, quiero vender un arma, sí. Que a Asher se parece... se le gastó. Will this one do? Many thanks. Vamos a darle un arco de hierro. Sí, arco. Will this one do? Will this one do? Many thanks. Come back soon. Es por el momento. What do you require? Farewell. Después preparo esto, de hecho. A ver, no hay nadie acá, ¿cierto? No hay nada. Acá hay algo. Welcome. ¿Qué tienes para servir? Ah, los señores Nobel debería comprar. This one? This one? Thank you. Please come again. Hey. Aquí parece que no pasa nada. No pasa nada. So... Ingrid. Professor, while the investigation is important, don't forget to make time for your training. If we have to battle and cannot win, all will be lost. We don't know who our enemy is, so we must be prepared for anything. ¿Esto? A ver. No, that... No, esa no es de Ingrid, entonces. Réplica de tiro de freno, menos. No. Bolsita de té, no. Perfume usado tampoco. Medalla de graduación. No. No, ella no se graduó, de hecho. Right. ¿Qué podrá ser? La medalla de graduación no tengo idea de quién es. That's right. Mi hija está por acá. Aquí. So sleepy.
I found an interesting book in the library. Got so caught up reading it, I forgot to sleep. Interesting discovery, though. The coffins of the 4 saints in the sanctum each have their crests carved into them. I'll need to find a way down there to get them. Huh? Your class? I can see the appeal, yes. However, I still have a lot of books I wish to read in this class. Bueno, aún no le atrae la idea todavía. I bought the ingredients for making some sweet treats I can't wait to eat. Huh? Oh, I know it looks like I'm fooling around, but I'm not. I'm preparing for potential battle during my patrol by making sure I have plenty of food I can eat while walking. Smart, huh? De hecho, sí. Traer un montón de comida antes de una pelea, eso sería lo ideal. I know. Once they're ready, I promise to share some with you. Ya, pero no mucho dulce, ¿eh? A lost item. No, no es de ella tampoco. Esto es de regalo, parece que era la imagen. Gerald. What's the matter? You're running all over creation. Ah, you don't believe Lady Rhea is the real target, do you? Gerald. Even so, the Knights have their orders. We can't abandon our duty to guard Lady Rhea. The Goddess's Rite of Rebirth is an important event for the Church of Seros. They say it's the day when the Goddess will return to walk among us. Not too likely, if you ask me. Best if you keep that to yourself. Formaciones te da lanza, te da mandato. Pero no me sirve a mí. Hay acá. Sana, para hacer un tecito. Ha llegado el desafío de la cocinera. Misterioso menú con ingredientes secretos. El efecto será mayor si invitas a alguien a comer su favorito. Pues a ver a quién podemos animar. Podríamos animar a estos dos de nuestro grupo. O podríamos aumentar la relación. No. Sería Sylvain con Ingrid, ¿se puede? Sí, por lo menos para animarlos. Yeah, it isn't always the best, but that's okay. Let's try to enjoy whatever we eat. Oh, it's nothing. I was just remembering when famine struck Galatea territory. Otra madre, no se motivaron nada. Me dijeron que por lo menos se iba a hacer mejor con el desafío. Vaya desperdicio de punto de docente. Otra pluma de búho. That's so. Something in the monastery that someone might go after. Even I hear that stuff. Ya, esto sí, esto es importante, creo. Semillas, manzanilla, no hay nada más, ¿cierto? El pabellón amiibo, escanear amiibo. Sete, ¿qué pasó? I've been in town procuring some supplies for Flame. Nothing out of the ordinary. Do not trouble yourself over it. Ah, bueno. I have something to ask of you. Debo averiguar dónde se esconden los bandidos. Tengo entendido que en el cuartel reúnen información variada sobre distintas regiones de Portland. ¡Milhouse! ¿Qué? A ver, formaciones te da espada de mandato y lanza y hacha. Esto no es tuyo, ¿cierto? I'm sorry to say. No, no es tuyo. Y medalla de gracia. I'm sorry to say. Tampoco. ¿Será? Este es atento. Dile a Park que venga aquí. Debe estar con Nelson. Setting fire to the stables to distract everyone. To cause a commotion. It is the oldest trick in the book. But I cannot shake the thought that our enemies may attempt it. Cierto. I will stand guard and watch over the stable. And the knight's horses.
They are truly magnificent. ¿Quién es Nelson? Please, do me a favor. El juego de té repetido. Ferdinand me ha entregado un juego de té para que lo regale a alguien que sepa que sea la cuestión de las infusiones. También me ha aconsejado que después de intentar invitar a alguien a una merienda. Sí. Un juego de té. Veamos. Objeto perdido. Hablando de té. Oh, I was looking for this. Thank you so much. Sí, sabía que era tu. Oh, Professor. Here to recruit me, I presume? Well, the eldest son of House Eyre will not be so easily swayed. Casi. Casi bien, casi. Don Bonaire viene para acá. Confesión firmada, carta dirigida a la diosa, en la que se confiesan los pecados. Debe ser de alguien atormentado por el remonte. Suena a alguien como Mariano. I've heard talk of they wouldn't. Suena como Mariano, pero puede ser también el fanatismo de Sirio. Voy a ir con Marian primero. Nunca se sabe. Let's see. If the enemy's aim lies elsewhere, we had better discern their true intent quickly. As I see it, our best option is to explore every inch of the monastery. We should also speak to everyone here. Let's plan to compare notes once you've got a lead. Will you do me a favor? El objetivo del enemigo. He de hablar con los habitantes del monasterio para averiguar el posible objetivo del enemigo. Sí. Vamos a ver. Me pregunto a qué se debe que Fe aparezca en ciertas partes. Está apareciendo muy seguido. Pendiente de oro. De Dusker. Este debe ser de Tutu. I hear you have fought alongside Catherine. I would wager that her power exceeded your expectations. Had you the chance to witness her relic? Thunderbrand. That glow is a sure sign that her blood contains a crest that harmonizes with that hero's relic. Creo que falta algo más aquí. Informe de ladrones. Advertencia sobre la torre Conan. Al parecer algunos ladrones se han desvanecido. No, eso es lo que buscaba Dimitri. Let's see. I'm afraid we'll need more information than that. Is there anyone else you could try? Vamos a ver. Aún falta buscar a más personas. Casi la cago. Adorno floral. Rosa hecha con tela de color rojo. Quizás sea alguien que le guste la ropa raqueada. Professor? Oh, hey, Professor. I was just reading this letter from my father. Do you know him? He's a pretty big deal in the Empire. He only writes to ask how my training's going, or how many monsters I've killed. Hey, I got a favor to ask. Casper dice que en el monasterio se celebran torneos de lucha cada 5 días. Y a ir a la plaza de armas y hablar con la persona que lo organiza. Veamos. Primero que nada, ¿esto es tuyo? Yeah, that's definitely mine. You really saved me with this. Bien. ¿Se puede recolectar la casa? Hey, Professor. Here to cause some... No? Ah, bueno. Nada que sale cosa. No, nada que... Sacerdote. Do you know what this room is? It is the church's treasure vault. I say treasure, but I do not mean silver and gold. Anything that would cause too... Bueno, ya sabemos que aquí se guardan muchas cositas importantes. Professor? Mercy. ¿Qué pasa? The monastery holds many treasures. Maybe the enemy is after one of those? Even so, the idea of stealing from a church is just horrible. No sé. Se pasan a veces de repente. A ver, ¿esto es tuyo? ¿Tocado delicado? Did you find this? No, no es suyo. Did you... Menos este. Confesión firmada. Did you find... No, no es de Mercy. Lo puedo descartar. Medalla de graduación. Did you find... ¿Qué se había graduado de gusto refinado? No, esto no. ¿Me lo vi algo? Ah, no. Vi mal. Petra. ¿Qué sucede, Petra? Fighting to stop a murdering is my specialness. No, my specialty.
Training has given me great but fighting this. A ver, objeto perdido. This is not. No, perdón, esto no es. Elegante. This is tampoco. Confesión firmada tampoco. No, yo creo que nada de esto, de hecho. Podría pedirle ayuda a Petra, pero no sé. Hilda y Sylvain. No classes on a festival day. I thought I'd get to spend all day relaxing in the company of some lovely ladies. Hey, Professor, I know there's talk of an assassination attempt, but do you really think they'll do it on the day of the Rite of Rebirth? I feel like security would be looser some other time. Is there some reason why it has to happen on that day? Maybe, no estoy seguro. No, no es suyo. Tampoco es suyo. No, el perfume que, bueno, quería comprobarlo por si acaso. Y no se ha grabado, parece. ¿Tú, Hilda? Did you know that on the last day of the rite, the monastery is open to the general public? It's kind of fun. It makes the place feel like a festival. A ver. Esto es tuyo, supongo, ¿no? ¿Sí? Oh, you found it! Thank you so much. Tenía que ser. Professor, you look like you want to say something. But if you're here to lecture me, I'll pass. It's not like I'm one of your students. Bueno, no la puedo reclutar todavía. ¿Dónde me hace falta? That's so. Ah, al medio. ¿Verdad que le había hecho un favor a Seth? Well done. You have my thanks. I'm sorry. Bueno, no era. ¿Quién se había graduado de Garrick Park? ¿Hahnemann? Podría ser Hahnemann. ¿Qué revisé toda esta parte? Ah, falta un favor de Caspar. A ver, ¿quién podría motivarse en las peleas? Félix, yo creo. Para entrenar el arte de la espada. Pues el torneo de lucha con espada a nivel principiante. Sí, vamos con Félix. O podría ir Dimitri de por sí. ¿Qué prefieren, Félix o Dimitri? ¿Quién sería mejor? Félix se va a llevar un montón de experiencia de por sí. ¿Qué prefieren ustedes? Vamos a darle oportunidad a Félix, que igual necesita ánimo y además que Dimitri ya está animado. Another win. Más platita. Too easy. Se lo va a mandar a todos. Another win. Muy tarde, ya lo elegí. You're weak. It's too late. Además que ya está ganando solo. Another win. Se los ganó a todos. Premio por tu victoria. La espada de acero plus. I'm glad I asked you. Nada más lo que se me consume los puntos de docente en sí. Pero bueno. Si me da más cosas, no tengo. Supongo que es mejor. Aquí tenía que hablar con alguien, no me acuerdo quién era.
Maybe. It would be terrible if the green... This place... So many... Ah, sí, la nota de investigación. Colores. The goddess is right. Could it be that... The god... Could it be that... ¿Y este de qué onda? Ah, ¿cómo se llama? Adorno floral, ropa llamativa. Oh, most kind. Thank you for bringing this to me. Sí, pues para variar. Ahora sí. Pero todavía me sigue que tengo que hablarle. ¿Qué onda? The god... Could it be that... Ah, lo del juego de té, ¿verdad? Juego de té legal. How kind of you. I will have to repay you sometime. ¿Verdad que Lore también es fanático de la cuestión de té? Por su pollo. Por su pollo. Veamos, ¿dónde más? Pues... Falta la catedral. Ah, pero falta también el segundo piso. El segundo piso. Antes de la catedral. You'd best keep your distance. In this nervous state, I might just cut you down. Oh, come on, I'm only kidding. Ah, sí, contigo es como para ponerte en duda igual, casa. Need something, Professor? Until then. Bueno, no puedo reclutar la U. Uy, la señorita Catherine se pone la defensiva solamente porque está nerviosa. Might you have come looking for me because you were worried about my safety? I'm quite all right, but your concern means a great deal. Este va espada, puño, magia, razón y magia. A ver, tocado delicado. Yes, that is surely Ah, mine. yo decía. I appreciate you bringing this to me. No me acordaba que era de ella. Bueno, un objeto menos que tengo que devolver. La verdad es que no me acuerdo de qué servía devolverle las cosas, o sacarle mayor provecho a la película con Rhea. Those Abyssian idiots. All they ever do is cause trouble. We'd best purge the entire underbelly of Garreg Mach. ¿Gente del abismo? Ah, debe ser por el DLC. No sé, no tengo el DLC. Vamos a ver por acá. Bueno, Gerald ya lo había visto en otro lado, así que no. Seth también está ausente. Lo había visto en la entrada de la sala de reuniones. Ah. Hanneman, ¿qué sucede? Unbelievable. What a terrifying story. However, an assassination attempt on Lady Rhea is doomed to fail. Pardon? You think the goal may be different than simple assassination? Intriguing. I suppose the priceless objects in this room could perhaps draw thieves. However, there's no one but me who could make use of them. Nota de investigación 1. Veamos, creo que esta es la medalla de graduación, no es suya. I'm not sure why you'd imagine I might own such a thing. Try someone else. Chucha, sorry. Pensé que era tuyo porque como tú eres tan aplicado y toda la tontera. Bueno. ¿Quién se habrá graduado en la academia? Hey, you. Leonie, ¿qué onda? Hey, did you hear? A knight wielding a scythe is roaming around town at night. If he's a villain, I'd like to get the measure of him. Hey, I hope we get a chance to practice together when you find the time. I know I'm in a different class, but you're the only other person here who's learned from Captain Gerald. Ah, Hey, if he's a villain... pensé que podía reclutarla, pero no. Veamos. Pendiente de otra, que procede de otra... Ah, no, esto es de... Perdón, ese es de Doodle. Carta dirigida a la diosa, en la que se confiesan los pecados. ¿Es el intormentado? No, esto es de Mariana. La medalla de graduación. Someone lost... No. La señorita responsable... No, tiene... Aquí no puedo entrar. Vamos a la biblioteca. A la biblioteca del segundo piso. Really?
tiene un montón de cosas. Pesca para principiantes. Guía completa de horticultura. I know he's... Este monkey, sí. There are numerous books in this library that you cannot find anywhere else. But sometimes, in a way... Ya. ¿No queda nadie más? Parece que no. Falta solamente la catedral. Vamos a la catedral. Ahí nos queda. Y además del puente. No solo la catedral, sí. Veamos la consejera. 3 cartas. Hay muchos hombres allá afuera, pero se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Qué hay que hacer para encontrar una buena pareja? Ten paciencia, lo que tenga que ser, será. Hombre, eso no, mucha gente se preocupa de ti. Bien. Soy hijo único, por eso me preocupa que mis padres tengan que adoptar o intentar tener un hermano si decide renunciar a mi título de la familia. Que no tiene título. Tus sueños son más importantes. Los sueños son más importantes que el título, pero a Lincoln no le gustó la respuesta. Me quedo sin palabras ante ciertos estudiantes. Esos estúpidos se creen que solo por ser nobles o por ser un emblema ya no tiene que esforzarse. Tampoco hace falta llamarlos estúpidos. Podrías invitarlo a practicar contigo. Y así le enseñas un poco más de... About 20 or so years on that day, it never... Le enseñas cómo es el verdadero esfuerzo. With the whole monastery preparing for the goddess's rite of rebirth this month, it feels like everyone's a little on edge. Ah, Professor! What an honor that you would come and talk to me. I'd like to learn more about you. Bueno, Ignace no. Ah, pero él se graduó, ¿o qué onda? No, él no se graduó. Confesión tampoco. Hablando de confesión, ¿dónde está Mariano? Ahí está. Ahora es Sash. I can't stop thinking about Lonato. I'm sorry, Professor. I know this isn't the time, but I just can't get past it. Thank you. No matter what happens, I promise you I'll do my part. I checked on my brother and sister, who were living in Castle Gaspar. Thankfully, they're all right. I was worried because they're both so young, but the church in the castle town offered to take them in. That much, at least, is a big... Bueno, él ya está animado, así que no es necesario ni devolverle objetos. Flame. Professor, I am afraid I have acted a bit childishly toward my brother recently. Given the circumstances, I requested that he provide me with some candies. Silly of me, really. The timing was improper, and I regret it very much now. Oh, but more importantly, this place is off limits, Professor. It is only open to the public on the day of the goddess's rite of rebirth. A ver... ¿Le encontraron el girasol? I shall take it. Objeto perdido, a ver. No, no se graduó. Bueno. Here's an idea. On the day of the rite, the monastery will be open to the public. The holy mausoleum is where it's sealed. Ya. Y esto es libreta misteriosa. Debe pertenecer a alguien que sea muy bromista. Puede que sea de Caspar también. ¿Alguien? ¿O Sylvain? ¿Quién podría ser más bromista entre esos dos? I have a thought. No, Alois no creo que sea el bromista. Have you visited the Goddess Tower? In general, students aren't allowed entry. But as you'd expect, that rule just excites their curiosity. Some have even tried sneaking in. Well, at least for this month, that kind of behavior is totally unthinkable. We have a lot more security, what with the goddess's rite of rebirth coming up. Objeto perdido. ¿Será de...? Not mine. No. Pendiente que... No, confesión firme.
nada, libreta de... Oh, this is mine. Me tenéis que estar I thought haciendo. it had vanished. Thanks. I owe you. Pues, ¿en serio era de Alois en la libreta de bromas? El señor de los chistes de papá. Impossible. Dios mío. No me lo creo. No sé, no, la verdad es que no me lo creo. A ver, ¿qué más hay acá? No hay mucho, la verdad. No, no hay nada más. Listen. Really? ¿Todo esto en Marianne? ¿Dónde está? Hubert, ¿qué pasó? Can you imagine the Archbishop being murdered? I prefer not to consider such a gruesome scenario. Qué raro, normalmente eres tú el que piensa en todos esos tipos de escenarios. That easy to get under your skin, is it? A ver. La verdad es que no encuentro a Marianne. No la he visto. ¿Me habré pasado? ¿Me habrá pasado? Let's see. Thanks for your help. So, there is something that the church values above all else. On the day of the rite, it will be open to the public. That will make gaining entry far easier than usual. You know the place of which I speak. Mausoleo. Yes, that is the most likely possibility. We do not know their objective, but there is a good chance that our enemy is planning to target the Holy Mausoleum. Esto. Objeto perdido, bueno, esto ya le di los ánimos. A ver, ¿dónde está Marianne? En primer lugar. Ah, en las clases. ¿Verdad que estaba con Lycidia y Cloud? Se me había olvidado. Fe, tenga cuidado que se puede chocar. It seems there were forces opposing the church. Esto es tuyo, ¿no? A ver. Yes, this is mine. Thank you for returning it. Oh, excuse me. No quiere reclutar. I don't know who's to blame for all this. Toma de cubo, moneda antigua, girasol. What? Did someone lose? ¿A quién le pertenece la medalla de graduación? Medalla de la Academia de Oficiales de Carro Park. Debe pertenecer a alguien que ya se haya graduado. ¿Quién se graduó entre todos nosotros? El tema y el otro tema es revisar las fichas. Oh, tenemos apoyo de un montón de ellos. Vamos a ver. Dimitri con Ash. This tent is torn. Can you please fix this one first, Ash? Absolutely. Sorry. I should probably take care of it myself, but we'd be here until sundown if I... No problem at all. I've had lots of practice with things like this. Happy to help however I can. Oh. Well, thanks. Actually, I'll fetch you something to make the job less of a burden. You like sweet things, right? Well, yes. Sorry, no. I can't ask you to do that. Ash, I've told you, there's no need to act like that. I can't have someone from the royal family running errands for me. It doesn't feel right. I really don't mind, so you needn't worry about that. And while I'm being candid, I'd prefer it if you didn't speak so formally to me. Esta es una batalla de modestia. We're supposed to be allies. We fought side by side as equals, haven't we? Sí. I know. But to commoners like me, you're royalty. Regular folks normally only lay eyes on someone like you once or twice in their whole lives. I understand, I really do. When I ascend the throne, perhaps I should do a tour of each city. What? No, that's not what I meant. I'm at a loss. I wish to make things better, but I seem to only upset you more and more. That is certainly not my intention. Perhaps I should leave you be and take care of our shopping.
Please, I promise I'll go myself just as soon as I've finished with the tent. Ash, enough. Okay. I have a question. Answer. I don't normally eat sweets. So what would you recommend? Oh, well, if price isn't a concern for you, then you should go for the sugar candies. The ones they make in town are really delightful. Oh, Your Highness, please, you mustn't. Got it. Sugar candies it is. I'll go and fetch some. Your Highness, please come back. I'm so sorry. I'll make sure these repairs get done. Muy tarde, Ash, ya se fue. Tienes que aprovechar de que por lo menos te están haciendo un favor. Veamos, Sylvain ahora. I'd better avoid the training grounds. I swear His Highness never sleeps. You're out late, Sylvain. Is it safe to assume you've been wildly carousing with women? Your Highness! Hello. No, I was not wildly carousing with women. There was only the one. Let's just forget you saw me. Agreed? Unfortunately, I can't do that. It's time someone talked some sense into you. And it seems the task has fallen to me. Sí, pues Sylvain, ya. Sylvain, I'm not saying you can't enjoy yourself at night. But you must learn the art of moderation. Again and again, you end up wandering the streets until the early morning. Sí, pues se están desvelando demasiado ustedes sin insomnio. Okay, I get it. I don't need one of your lectures. I've got them all memorized anyway. I promise I'll be better in the future. I'll stop going out at night. I'll focus more on my studies. And in return, you'll go into town with me, and we'll invite some cute girls to dinner. Shall we shake on it? The way your mind works absolutely confounds me. How did you even arrive at such a notion? You need to get out more. Naive and uptight is no way to live your life. Bueno, tiene un punto. Dimitri parece que no se debería salir de su terreno muy seguido. Naive and uptight? Yes, well, compared to you, I imagine I'm downright run-of-the-mill. Bueno. I'm not so sure. Most men are experienced enough to know not to give a dagger to the girl they... Will you never let that rest? It was many years ago. Perhaps a good knock on the head will help you to finally forget about it. With your brute strength, a knock on the head could knock the life right out of me. You better watch that temper, Your Highness. So how about this? I'll try to behave, and you'll try to loosen up. Hay que tomar en cuenta esto. If I do as you wish, will you truly promise to improve your behavior? What'd I just say? Of course I'll behave. A knight of Fargus never goes back on his word. What about you? I want to see you with a girl on your arm. I am a man of my word. I will attempt to do as you ask. But you had better uphold your end of the bargain as well. Seriously? Yeah, I'll believe it when he introduces me to the lucky girl. Oh, Dimitri, you always take even the silliest things so very seriously. This should be fun. Bueno, sí, uno tiene que aprender de otro. Uno tiene que aprender a soltarse y el otro tiene que aprender a ser un poco más erguido, de cierta forma. No sé. Vamos con Annie. Good morning, Your Highness. Getting in some early training, huh? Oh, it's not too terribly early. And what about you? Oh, I'm just going for my morning walk. Hey, maybe you'd like to join me. It's a great way to start the day. A morning walk? Funny. Gustav always kept the same habit. You really do remind me of your father, Annette. I hear that a lot. Father was always busy with work, so he wasn't around much. But when he was home, he'd often take me with him for his walks. Annette, something's been weighing on me. Something I've done terribly wrong. Your father, he worked tirelessly. I don't know if I ever saw him take a rest. I feel as though, in a way, we stole him from you. I'll admit it was a bit lonely growing up, but I understand. Father loved his work. No one ever doubted that. Actually, I've been thinking recently that I'd like to talk to you more, Your Highness. Oh? Any reason in particular?
Father was a man of few words, both with myself and my mother. Sometimes he would tell me about you. So, you don't really feel like a stranger to me. In a way, it's like I've known you for a long time. Almost as though you're my big brother. Un hermanito. Your big brother? Oh, I'm so sorry. I don't know why I let that slip out. That was rude of me. No, nonsense. I promise you, I don't mind at all. It's certain that my days would have been filled with more fun if I'd had a little sister like you. What kind of things did Gustav tell you about me? I'd love to hear more on this topic. Do you really want to know? Well, for one, he used to tell this story about when you were a child and... You know what? Never mind. I have a bad feeling about where this is going. How about you forget we had this talk altogether? And don't mention it to anyone. Creo que había otra historia sobre muy vergonzosa del pequeño Dimitri. Y no quería que se supiera. Vamos con Ingrid. Thank you for sparring with me, Your Highness. It seems despite how hard I've worked, I'm... Oh, there's no need for such humility. Thanks to all of your hard work, you're improving rapidly. If you're going to praise me, it should at least be after I've won a match against you. You know, Ingrid, I may be the victor when we cross spears on foot like this. But on horseback, your handling of a lance is far superior. Can't I be allowed to have my own area of expertise? No, I cannot allow that. It's my duty to get stronger, to fight with all I have in defense of the kingdom and its people. Such high stakes. By the way, where did you learn that fierce jab of yours? I'm pretty sure the only other person I've seen perform that move is Glenn. So you recognized it. Yes, he shared much with me. I thought as much. I never imagined I would be on the receiving end of one of his techniques again. Glenn and I once studied under the same instructor. I've sparred with him more times than I can count. Yes. He was never short on praise for you. Lord Dimitri is incredible. Such skill. There's no way I'll ever outmatch him. Things of that sort. Well now, he never said any of that to me. Well, he was Felix's brother. That family's not big on displays of affection. Cierto, era de la familia de Felix. That is true. We spent about as much time arguing as we did training. I can't believe it's been 4 years since the tragedy of Dusker. Since we lost Glenn, along with so many others. Pareciera que entre Felix y Ingrid son los que más recuerdan de esos temas más que todo. So it has. Time moves quickly. Things have changed so much. Despite the sorrow, I intend to become a powerful knight. A knight like yourself. And like Glenn. I will do so for the sake of my homeland, the holy kingdom of Fargus, and for all who have died protecting it. To that end, I hope you will spar with me again in the future, Your Highness. It would be my pleasure. After all, I value our trading sessions as much as you do. Qué bonito, recordando buenos tiempos. Hablando del rey de Roma. Hold a moment, dog. Are you speaking to me? I don't see anyone else here, do you? You're that boar's lapdog. Do not mock His Highness. ¿Dónde he visto esto antes? Ah, sí, en Fe estaban con la misma discusión como la otra vez. Llevaron esta misma discusión a Asgard, incluso. Spoken like a good pet. Why do you follow him with such devotion? Do you really think a man like that is worth it? Fargus destroyed my homeland, burned it all to the ground, slaughtered my people. The punishment of Dusker. My father, my mother, my sibling, all were killed. We received no aid, no respite. Fargus murdered our dignity and torched our pride. His Highness is different. He is the only one who sees my people as human. He risked his life to save mine, and it is thanks to him that I no longer wish for death. That's what we call blind obedience. Tell me, would you give your life for him? Yes. And what if he commanded you to join him in a senseless massacre?
I would do it. ¿También? Even a massacre of children, or the elderly, or your own comrades. Without hesitation. Wow. Duras palabras para un tipo bien duro. You have misunderstood me. I am the sword and shield of His Highness. Weapons do not have a will of their own. Blind obedience. You're right. I did misunderstand. I shouldn't have called you a lapdog. You're a rabid cur. You and the Boar Prince make quite a team. Two crazed animals. I warned you not to mock His Highness. I am aware you have a history of friendship with him, but one more word. I've said my piece. Scamper back to your master. Wow. Pues se nota que no tienen mucho cariño entre ellos. Lo que Felix sí tiende a ser medio hijo de perra de repente. Hey Felix, you free? You don't look very busy. Let's go find some girls to chat with. Chat with them by yourself. You're interrupting my training. Hey, come on. Don't talk like that. How long enough, if you ask me. We only know each other because of our parents' friendship. I didn't have a say in it. Is that how it went? Huh. I remember it more like you always following me around. Whenever there was something wrong, like you lost to your brother, or you fought with Dimitri, you'd come crying to me. You were so meek and pure back then. Cute even. Like a baby brother. That's enough. What? I said that's enough. Hey, sorry. I just came to see if you wanted to pick up some girls. I didn't mean to get on your nerves. Look, you've been getting on my nerves for years. I've tried to be patient with you, but I'm tired of holding my tongue. You're reckless in your personal affairs and in battle, and you're always prattling on about women. Well, if a man sees a pretty girl, he can't just let her pass by without commenting. That's just— You're insatiable. Do you ever stop? Certainly not to practice your sword technique. You always skip training. And you never consider how your actions hurt others, or how you hold them back. That's never my intention. Come on. You know me better than that. Look, if that's the impression I've given you, then I'm sorry. Pucha, es que ¿cómo corregir eso si te presentaste bien ante Félix durante años siendo una especie de mujeriego? Here you go, Felix. Have some tea. Oh. Sorry, but we're all out of cakes. Should I bake some more? Please, don't. Oh, your clothes are so dirty. Let me wash them for you. Mercedes, what's wrong with you? There's nothing wrong with me. I'm just making tea. You're not my mother. You don't have to bother with all this. I can do without it. I'm so sorry. I didn't mean to be rude. You just remind me so much of my little brother. I do? See? Yes, his name is Emile. We have different fathers, but we grew up in the same household. That is, until I was about 8 or 9 years old. I haven't seen him since then. Sorry to state the obvious, but I'm not your brother. I'm not Emile. Can't you find someone else to bother? Oh, I'm so sorry. I'll leave you alone. Please help yourself to more tea if you'd like. I can leave the pot. Goodbye. I am me, Felix Hugo Fraldarius. Brother. Como que fuiste algo duro, ¿no crees, Félix? Pero todavía las historias no terminan. Today's dinner is steak and then a cake that's yummy yum. Now it's time to fill my tummy tummy tum. Oh, this mountain of sweets and treats that I long to eat. Oh. I hope I'm not interrupting. Felix, you weren't listening, were you? I heard enough to know that you're hungry. No, I mean, well, yes. At least tell me you didn't see the dance. You have nice footwork. Get something to eat. I can take over watering the plants. You're evil, Felix! You're shouting. You can't just spy on people while they're singing without even saying anything. It's not right.
I actually did call out that I was coming in. It's not my fault you didn't hear. Well, you need to speak louder then! Ugh, this is so embarrassing. And of course I was singing some silly food song I made up. I should have been singing about bears or swamp beasties. I didn't realize there were songs about bears and swamp beasties. That food song seemed to be close to your heart. Your stomach isn't far from your heart, after all. Oh, you are the worst! Huh. What was that about? I better water these plants. Wouldn't want them to get thirsty, or they might start singing too. Ay, Dios santo, Agni. ¿Cuánto estamos? Ah, ya son las 2 horas. Voy a dejar el streaming hasta aquí. Ahí para la siguiente... Para la siguiente sesión de Fire Emblem, ahí veremos el resto de las sesiones, ¿les parece? Bien. A menos que quieran seguir con el apoyo. No quedan muchos, de hecho. A ver, queda de... Bueno, de estos 5 páginas. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí entonces. Voy a guardar la partida. Y vamos a dejar el streaming mientras tanto. Igual espero que lo haya pasado bien. Vamos a tratar de retomar. Voy a tratar de retomar este juego más seguido todavía. Aún queda mucho que hacer con los meses que pasan. Así que mientras tanto, cuídense mucho. Podría continuarlo, pero es un poco tarde como para continuar el Fire Emblem. Así que pasen buena noche y cuídense mucho, más que todo, otra vez. Nos vemos. ¿Ya? Adiós.